স্বাগত ত্রিপুরা নিউজ এইটের পর্দায় ম্যাডাম আপনাকে। স্বাগত এবং নমস্কার, ওয়েলকাম সবাইকে। প্রথমত জানতে চাইবো ম্যাডাম, আজকে আপনাদের প্রেস মিট আমরা এক বিষয় উঠে আসতে দেখতে পাই, ত্রিপুরা পিপল সোসাইটি পার্টি সোশ্যালিস্ট পার্টি বলে, এটা সম্পর্কে কিছু বলবেন ম্যাডাম? কি এটা, আপনি কি বিজেপি ছেড়ে দিচ্ছেন বা কি এটা কি? এটা একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম। টিপিএফ এতদিনে এনজিও হিসাবে কাজ করছি। এনজিও হিসাবে সবকিছু কাজ পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভিস্ট ক্লিয়ারলি এবং স্মুথলি বা ফুলফিল हिंदी और बांग्ला मिक्स करके बोलता हूँ, ठीक है? जी 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 मैडम, कोई बात नहीं, बोलिए। तो टीपीएफ एक एनजीओ पार्टी, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन 2024 10 जून 30 जून प्रेस क्लब में ये एस्टेब्लिश हुआ जी। और जी। आज प्रेस क्लब में ही फिर इसको फुल्ली एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी एक्सटेंड किया गया। जी मैडम, बात को अच्छा से सुनो। फुल्ली एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी टीपीएफ एनजीओ का अंदर में एक और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एक्सटेंड किया गया। इसका मतलब ये है टीपीएफ फुल ज्वाइन किया बीजेपी पार्टी। तो हम अभी सब टीपीएफ एनजीओ जितना भी मेंबर है बीजेपी का मेंबर है, लेकिन बीजेपी का मेंबर होने के बाद भी टीपीएफ एनजीओ को हम लोग काम करने के लिए कभी कभी पॉलिटिकल एनजीओ कोई जगह में हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एनजीओ का काम करना भी और पॉलिटिकल काम करना भी। तो इसलिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ही अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किया जाए तो ये और भी स्मूथ और भी क्लीन और भी स्ट्रांगली काम करने का सुविधा होता है। इसलिए टीपीएफ का और 2 डिपार्टमेंट एक्सटेंड किया गया आज एनजीओ का तरफ से। एक हुआ त्रिपुरा पीपल सोशलिस्ट पार्टी, ये हुआ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, और दूसरा हुआ एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेटिव का हिसाब से और एक टीम काम करेगा। तो अभी 3 टीम में टीपीएफ एनजीओ का तरफ से काम करना वाला हूँ। एक 1 टीम काम करेगा पॉलिटिकली, जो हम लोग बीजेपी में এখন ম্যাটারটা হচ্ছে কি ম্যাডাম, টিপিএফ আপনার এটা আছে, এটা তো একটা এনজিও, ঠিক আছে? এনজিও का काम से ही ওর কাছ থেকে আবার শাখা প্রশাখা দুটো বেরিয়েছে, তাই তো বলতে চাইছেন? হ্যাঁ, এখান থেকে আর 2টা এক্সটেন্ড শাখা হয়েছে। আচ্ছা, এখন আপনি একটা পলিটিক্যাল পার্টি হি একটা পলিটিক্যাল রাজনৈতিক যে বিষয়, এটা রাজনৈতিক ভাবেই কাজ করার সুবিধা হয়। আর দ্বিতীয়টা এনজিও প্ল্যাটফর্মে কাজ করা শোভা হয়। সেজন্য এখন আমরা এনজিও হিসেবে কাজ করতে রাজনীতিতেও এবং এনজিও কাজ করতে হচ্ছে। तो যেহেতু एनजीओ हमारे टीपीएफ तो सारा त्रिपुरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको ये एनजीओ का काम भी स्विम हो और पॉलिटिकली जो एक्टिविटीज करने वाला है, पॉलिटिकली जो एक्टिविटीज है, इसका भी एक अच्छे से स्विमली हम लोग काम कर पाए। इसलिए टीपीएफ का जो टीम है इसको 3 पार्ट डिवाइड हुआ आज। एंटरप्रेन्योरशिप कोऑपरेटिव 1 ग्रुप, एनजीओ 1 ग्रुप, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म 1 ग्रुप। तो ग्रुप का नाम भी दिया गया अलग अलग से। टीपीएफ तो एनजीओ है, पॉलिटिकल टीपीएसपी, और जो एंटरप्रेन्योरशिप और कोऑपरेटिव का काम एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा, इसका नाम होगा त्रिपुरा पीपल्स फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ। ऐसा करके 3 पार्ट एक्सटेंड किया गया। और कुछ क्वेश्चन है, बताइए ना। আর একটা জিনিস জানতে চাইবো ম্যাডাম, এটা কি সামনের 2026 এডিসি ইলেকশন কে সামনে রেখে এই পার্টি, নতুন পার্টি গঠন কি আমরা কি ওটা জানতে পারি? রাজনীতি তো কোনো সামনে পিছে নয়, যে যতদিন থাকবে যতদিন আমরা কি দেখতে পারবো মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সাথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পাতালকন্যা জমাতিয়াকে? পাতালকন্যা আইডিওলজির সাথে যে এগেন্সে থাকবে, শুধু মহারাজা নয়, তার সব এগেন্সে আমার লড়াই হবে। আর কোনো প্রশ্ন আছে? এটা তো আছে ম্যাডাম। তো আপনি এখন সহ সভাধিপতি ভারতীয় জনতা পার্টির,
Yes. তাহলে আপনি আবার নতুন পার্টি লঞ্চ করেছেন আজকে, বা দুটো শাখা, পার্টি বললে তো ভুল হবে, এনজিও থেকে দুটো শাখা বেরিয়েছে, তাই তো? পলিটিক্যাল কমিটি আমাদের পলিটিক্যাল কমিউনিটিও বেরিয়েছে। হ্যাঁ, বিজেপিতে আমরা পলিটিক্যাল হিসেবে অ্যাক্টিভিস্ট করছে, সেজন্য আমরা পলিটিক্যাল কমিটি করছে। যারা বিজেপিতে অ্যাক্টিভলি পলিটিক্যালি কাজ করবে তারা এই পলিটিক্যাল কমিটি যারা নাম আছে তারাই করবে। আচ্ছা, হুম। তাহলে কি আপনার বিজেপি তে থাকছেন এখন? কি আপনি কি জানতে চাইবেন, ত্রিপুরাবাসীর জন্য কি বার্তা রাখবেন? এখন অব্দি তো বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর হ্যাঁ। কোনো প্রশ্ন আছে? না, আপনি একই জায়গায় থেকে দুটো পার্টি চালাবেন তাই বলছেন ম্যাডাম? একই পার্টি দুইটি পার্টি না, একই জায়গা থেকে দুইটি পার্টি না। এখন সাপোজ পাকালো হ্যাঁ আমি একজন বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ ম্যাডাম। কোথা থেকে আসছি? টিপিএফ এনজিও থেকে আসছি। এই টিপিএফ এনজিও সব বিজেপি মেম্বার। তো এই আমাদের মেম্বার গুলোকে এখন এনজিও কাজ করা টিম আলাগ, হ্যাঁ, পলিটিক্যাল কাজ করা টিম আলাগ, সেটা আমাদের এনজিওর আন্ডারে টিম ওয়াইজ কমিটি গঠন। হুম। ত্রিপুরা, সর্বশেষে একটা প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাইবো ম্যাডাম, ত্রিপুরাবাসীর জন্য কি বার্তা রাখবেন আপনার এই যে নতুন পদক্ষেপে জন্য? ত্রিপুরাবাসী আপনার স্পেশালি আপনি কি মেসেজ দিতে চাইবেন ত্রিপুরাবাসীকে? মেসেজ অনেক 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 মেসেজ আছে, কিন্তু একটা কথাতে বলে শেষ করতে পারবো না। सिर्फ मैं ये बताऊंगी, ये न्यू स्टेप नहीं है, ये न्यू एक्सटेंशन, ठीक है? ये एक्सटेंशन है। तो ये न्यू एक्सटेंशन का वजह से त्रिपुरा का लोगों ने फ्री करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन मिलने के लिए और भी सहयोगी मिलेगा, नंबर 1। और लोगों का गांव तक, जहां हम लोग अभी तक अच्छे से क्या है, लोगों का सपना को वास्तवायन नहीं कर पा रही है। इसको वास्तवायन करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी स्कीम, जितना भी पॉलिसी लिया, इसको और भी सहयोगिता मिलने के लिए एक रास्ता है। और त्रिपुरा का जो पीपल्स है, त्रिपुरा का जो बासिंदा है, त्रिपुरा का जो पीपल्स, इन लोगों का पॉलिटिकल राइट्स, लैंड राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, एवरीथिंग सोशल जस्टिस मिलने के लिए एक हथियार बनेगा। इसलिए सब त्रिपुरावासी को मैं अपील करूंगा, अगर त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए आप लोग भी एक सहमत पोषण करता हूं, तो ऐसा न्यू एक्सटेंशन और भी एक स्टेप जो एक्सटेंशन हम लोग का साथ इंक्लूड हुआ, इसको स्वागतम करना है। आप लोग भी जुड़ के काम करना है। थैंक यू ऑल।